مرحبا بكم في هذه الفيديو وين رانا رايحين نتكلموا على لي تابلو فيسكو. Donc les 12 tableaux fiscaux. Alors pour sortir les tableaux, il faut aller bien sûr, comme vous le savez, في المنيو تاع tableau هنايا. Tableau, voilà. Alors في les tableaux كاين calcul et consultation. Là, le logiciel vous permet de faire des calculs, c'est-à-dire de sortir les tableaux, ou de les sortir, mais sans pouvoir les modifier. C'est-à-dire, c'est la consultation des tableaux. Bon, nous allons le calcul des tableaux. Le logiciel, il dit que les écritures que je prends en compte. C'est très important. ماشي تدخل برك تقول اعطيني les tableaux. تقدر تقول له اعطيني un bilan entre le premier et le 3006. Ce qui fait que les écritures les راهم validين même راهم validين كامل راح يهز بعين الاعتبار الا les écritures entre la période هذه ou la période هذه. D'accord. Voilà, quand vous avez sélectionné les périodes, vous faites valider. Si il y a une autre option qui n'apparaît pas ici, parce que le logiciel de dossier mandouche les comptes analytiques, voilà. Alors si nous avions choisi par exemple le compte analytique, c'est-à-dire l'option, d'ailleurs comme ça qui nous les paramètres, les options, le paramètre ici, utiliser les structures. Donc si vous avez des structures, si on coche ça, d'ailleurs on va le cocher, pourquoi pas, dire accepter, les tableaux théorie, voilà, calcul des tableaux. Voyez, le logiciel Z de la structure. C'est pour sortir un TCR spécifique à une structure. Donc si vous avez cette option-là, vous la cochez, et où le logiciel il خرج لك le bilan entre la date هذه ou la date هذه concernant la structure هذه. En général, qui تخرج la structure هذه que quand vous faites un code autre que 00, par exemple هنا نقول point de vente détail 1 راح يخرج لي uniquement le TCR. Les autres tableaux ils ne sont pas valables. Donc les autres tableaux qui l'actif ou le passif ou les tableaux de stock, ils sont toujours sortis comme si c'était l'unité normale. Effectivement, vous devez savoir pourquoi. Bon, là, je vais donc laisser 00, c'est comme si je faisais code structure, ou ندخل. Chauffeur le logiciel, quand il est rentré, il m'a donné aucun message. Pourquoi? Parce que le dossier est correct. Quand on dit une caisse créditrice, même créditrice historiquement parlant, je m'entends historiquement, ça veut dire quand تكون وقت من الأوقات تكون créditrice يخرج لك message عليها. وكان يكون le compte 38 ماهوش soldé يخرج لك message عليه. كان يكون compte de virement de fonds ماهوش soldé راح يخرج لك message عليه. Donc normalement كي تخرجوا لي طابلو تاعكم كي تلحقوا لا فاز هذه لازم ما يكون حتى message. Bon, les tableaux fiscaux sont au milieu. Donc je clique sur tableaux fiscaux et je trouve mes tableaux là. Une première description, qui est les boutons هذو. Alors il y en a deux types de boutons, qui sont les boutons اللي مكتوبين بالاحمر, l'arrière-plan c'est un violet, ou qui les boutons اللي مكتوبين presque بالازرق et l'arrière-plan est jaune. Les tableaux en quelque sorte les tableaux souverains, c'est-à-dire qui تطلبهم يخرجوا ما عندك ما تمس فيهم, ما عليك الا تشوف le résultat. Tu ne peux pas les modifier, ils ne sont pas modifiables. Pourquoi? Parce que c'est une image à la balance. Dans une comptabilité qui تكون la balance موجودة, mais ça sert à rien de modifier ou de la toucher. Si vous voulez la modifier, il va falloir reprendre les écritures et corriger vos écritures باش تعاود la balance تتبدل. C'est la même chose les tableaux هادو. Ils ne sont pas on ne peut pas les toucher. Par contre les tableaux هادو, comme en général ce sont des explications نتاع les tableaux هادو. Donc هنايا en quelque sorte c'est le pour résumer, وهنا c'est les détails. وهاد les détails هادو
on pourra les toucher. Et pourquoi? Parce que كاين فيهم des informations qui ne sont pas d'ordre comptable. مثلا نعطيك un exemple, le tableau des honoraires contient les informations تاع les fournisseurs d'honoraires. Bah, le matricule fiscal تاع un fournisseur d'honoraires, c'est pas une information comptable. C'est une information secondaire, voilà, si on veut. Donc elle dit qu'elle peut modifier. D'ailleurs, la première fois que vous sortez les tableaux jaunes هادو وكان تعاود ديمونديهم يتعاودوا يتكالكولاو. Ça veut dire que quand دير le tableau des honoraires وتكتب les informations parce que ما كانش تكتبهم مانيوالمون، كون تعاود تخرج الطابلو تخرج وتعاود تخرج الطابلو يفاسي كل شويه يعاود يدير لك. alors pour éviter باش ما يعاودش يموديفي لك لي طابلو هادو، ستدير يخليهم لك كيما تكالكولاو النهار الاول. مثلا الطابلو دو ريانتيغراسيون ديدكسيون الا خرجتو شاك فوا يعاودوا، بصح الا حبيت ما يعاودوش لا دوزيام فوا ولا تروازيام فوا لازم تكوشي هاد لو بوطون هنا لتحت. ne pas recalculer le tableau mais retoucher les tableaux jaunes. C'est clair? D'accord? Donc on peut, c'est pour ça qu'il y a un bouton هنايا سميناه paramètres. Alors les paramètres ça concerne en général les tableaux jaunes. Donc les paramètres c'est pour les tableaux jaunes. مثلا كي نروح البارامتر هنا، مثلا je prends un exemple, le dernier تاع les tableaux تاع l'étape hors commune تاع la commune. Si je dis corriger, je coche هنا. واش معناتها؟ معناتها logiciel كي يخرج لو تابلو تاع لي زونورير رايح يعطي لك ان بوتي تابلو انترميديير قبل ما يخرج لو تابلو فينال، وين يقول لك هاهم المعلومات اللي راني رايح نحط في التابلو. الى عجبوك كيما هكذا كونتينيوي، سينون تقدر تموديفي في التابلو هذوك مانيوالمون، وهذوك لي موديفيكاسيون ils seront portés dans le tableau هذا. مثلا je reviens à l'exemple de tout à l'heure، عندك واحد تاع لي زونورير كي يخرج لو تابلو تاع كي تكوشي لو بوطون بلي كوريجي يخرج لك لو نون البرينون والادريس تاعو والماتريكول فيسكال تاعو. في لو تابلو انترميديير هذاك تقدر تكوريجيه وتكوريجي مثلا لو ماتريكول فيسكال، ومن بعد كي تكمل لا سورتي دو تابلو تلقى لا موديفيكاسيون تاعك الي بورتي. بون جو كخوا c'est clair. Simplement في les paramètres il y a beaucoup, il y a les boutons وين مكتوب corriger. هذوك corriger واش معناتها؟ ça veut dire يعطيك لو تابلو انترميدير باش تكوريجي. Par contre les boutons اللي راهم الفوقا ils sont un peu spécial. D'ailleurs il suffit يقراهم الواحد ويفهمهم برك يعرف واش القصد تاعهم. هنا واش راه يقول لك؟ كي نخرج لو تابلو دي زامورتيسمون يقول لك جيب لي لي زامورتيسمون à partir du fichier des investissements. Le logiciel il fait la gestion des investissements في extra هنايا. en général كيفاه نخرجوا le tableau des amortissements؟ نروحوا le tableau des نروحوا le module تاع les investissements نديمونديو le calcul ثما ونشوفوا les amortissements. à ce moment là كي تكوشيلو هنايا logiciel يولي ما يروحش les écritures تاع la comptabilité باش يخرج les amortissements، يروح يهزهم من le tableau نتاع من الموديل تاع لي انفستيسمون. كي ما تكوشيش لوجيسيال ما يروحش يكونسلتي لو موديل تاع لي انفستيسمون، يخرجهم من لي زيكريتور تاعك اللي راهم عاقبين هنا في لا كونتابيليتي. دونك واش تا معناها؟ معناتها سا فدير اون تيوري بور اون كونتابيليتي بارفيت لازم تخرج لو تابلو دي زامورتيسمون بلي دو ميثود. الا خرجوا بلي دو ميثود تقدر ترقد متهني باسكو على بالك باللي لو تابلو تاع لي زامورتيسمون اللي خارج من الموديل دي انفستيسمون il est conforme au tableau تاع لي زامورتيسمون هنايا et par suite l'actif parce que l'actif فيه le résumé تاع les amortissements et les investissements. هنا c'est un corrigé le tableau des amortissements qui تخرج le tableau puisque c'est un tableau jaune qui تكوشي هنا logiciel calculer les amortissements soit par la méthode تاع l'extraction من le fichier des investissements soit par la méthode نتاع les écritures ويعطي لك la main باش تكوريجيهم قبل ما يخرج le tableau تاع les amortissements. هنا utiliser les comptes paramétrés pour les investissements acquis.
vous savez que dans la méthode les amortissements à partir du fichier des investissements, qui trouve la fiche d'investissement, vous allez trouver beaucoup d'informations. Par exemple, où est le compte où on fait l'amortissement, c'est-à-dire le 28, où est le compte où on fait la dotation aux amortissements. Ça veut dire que si vous cochez ça, le logiciel va utiliser tous les paramètres les موجودين في la fiche. D'accord? الآخرين en général, c'est des corrections. Bon, هنا le petit mini tableau هذا. Dans les versions primaires الاولين تاع le logiciel كي كنا نخرجوا le tableau تاع les honoraires, c'est-à-dire le dernier هذا, كنا نحطوا les informations في le plan comptable, si vous vous rappelez, pour les gens qui se rappellent l'Algerco, soit sous DOS ou la SCF les premières années, كنا نقول لهم باللي si vous inscrivez vos informations في l'intitulé du compte, logiciel يعمر les informations نتاع le tableau des honoraires, c'est-à-dire هذا l'avant-dernier هذا يهزهم من هنايا. D'accord? يهزهم من le plan comptable. Par contre, si vous cochez le bouton tableau des honoraires méthode des tiers, واش معناتها؟ معناتها logiciel راح يهز les informations concernant le fournisseur d'honoraires, راح يهزهم من le compte, les comptes de tiers اللي راهم موجودين هنا. C'est-à-dire vous allez passer une écriture, la classe 6, la contrepartie, un compte de tiers, ou le compte de tiers avec, puisque c'est un compte qui commence par 4, automatiquement, qu'il y a les informations de la matricule fiscale, l'article d'imposition. Donc à ce moment-là, le logiciel va les charges concernant les honoraires, ou les fournisseurs d'honoraires, ou المعلومات الخاصين بالتيار. Au début, je parlais de tableau hors commune, mais en fin de compte, ce que واش كنت نقصد le tableau des honoraires. فيما يخص les dates هذو تاع début d'exercice ou date de clôture, هذو c'est pour satisfaire les exigences تاع la banque. Parfois la banque تقول لك دير لي la date au 30-06, alors que les écritures تاع -1 c'est au 30 31-12. المعنى تاعي باش ما يطولش الواحد، هاد لي دات هذو هما اللي رايحين يظهروا في الاكتيف والباسيف في البيلون. دونك سا فودير كي تكتب لي دات هذو هنايا تغيرهم، هذو يخرجوا. ميم مثلا نعطيك ان اكزومبل، لو بيلون لو دوسي هذا تاع 2019 وانت تحب 2023 هنايا تكتب برومي 1 و 2023 31 12 2023، كي تخرج البيلون هذو هما المعلومات اللي رايحين يخرجوا. دونك سي سا. Bon, les petits trucs les renseignements, c'est quand on veut sortir un document en arabe, voilà, est-ce que c'est un bilan de publication. Donc, c'est l'actif ou le passif ou TCR en arabe. Si vous décochez, il va sortir en français. Si vous cochez bilan de publication, à ce moment-là, le logiciel va le bilan de publication les tratos. Alors, le bilan de publication, il y a deux versions. Il y a la version 2015 et il y a la version, quand vous décochez ça, la version originale. Bon, vous pourrez les essayer et vous pourrez voir la différence. Donc, je reviens à les tableaux TI. Maintenant, il y a un point très important, c'est bon, le verrouillage, bien sûr. Le verrouillage, je m'entends verrouiller, ça veut dire que quand vous sortez un tableau, si vous cochez la prochaine fois que vous le ressortez, donc il est verrouillé. D'accord? Quand vos tableaux sont verrouillés au col, quand vous avez sorti vos tableaux quand vous sortez, il y a deux boutons جدد يخرجوا. كاين le bouton 13 ou كاين le bouton 14. Alors, le bouton 13 واش يدير؟ il vous imprime les tableaux. Donc vous lancez le bouton 13 هنا يمبريمي لك les 12 tableaux تاعك.
يخرجهم في الامبريمونت sans pouvoir les voir. هنا كي تكليكي هنايا يطاكي ديريكتومون لامبريمونت ويخرجهم. Pourquoi? Parce qu'ils ont été verrouillés. Donc واش معناتها ça veut dire que quand vous connaissez vos tableaux, vous savez واش كاين فيهم, donc pas besoin de les revoir. Par contre, le bouton هذا, ça c'est une nouveauté pour beaucoup de peut-être qui ne connaissent pas. كي تكليكي هذا اللوجيسيال يخرج لك لي طابلو لي 12 طابلو مع بعضان على l'écran. Ça veut dire que تقدر تشوف لي طابلو تاعك واحد بواحد مع بعضان سويفون تولي مارش اريير تشوف لاكتيف تروح للباسيف تعاود ترجع للباسيف. c'est-à-dire يخرجوا لك dans un écran وتقدر دير suivant précédent وتحوس à travers tous les tableaux là. Donc هذا ça permet de sortir les tableaux à l'écran. ومن بعد ما يخرجوا l'écran vous pourrez les imprimer le bouton الفوقاني وين مكتوب imprimante باش تمبريميهم. D'accord, voilà. Maintenant, je vais passer à quelque chose de très important. C'est le paramétrage. Parce que les tableaux, c'est des formules. واش كاين فيهم كيف يخرجوا. باش تقدر تشوفهم تكليكي على paramétrage des tableaux fiscaux. يجيك un petit écran où il est demandé لك تعطي لي le mot de passe. Bon, le mot de passe, je ne vais pas le donner en direct ici. C'est une information que je réserve au comptable lui-même. Donc, يخرج لك comment les tableaux marchent. Par exemple, l'actif, les formules les موجودين en face de chaque. Il se peut que certains comptables qui sont chevronnés peuvent apporter des modifications là. C'est à leur propre charge. Parce que je dis que ces tableaux-là, ces formules-là ne sont pas parfaites. Je suis sûr qu'il y a certaines, peut-être, qui demandent une amélioration. Mais maintenant, le plus important, c'est la codification. Qu'est-ce que ça veut dire S? L'explication se trouve في aide هنا. في aide S, ça veut dire solde. Exemple, qui te gaffe la formule S107, ça veut dire atteler le compte, le compte du 107. D, c'est pour débit, C pour ses crédits. R, c'est pour désigner une rubrique dans la formule. Qui dit R03, ça veut dire la valeur contenue dans la ligne 03. Les lignes 1, 2, 3, 4, 5. Donc, qui dit R03, ça veut dire la valeur les rahina fait la ligne 03. Alors, R03, bien sûr, ça dépend où il rahi la formule. C'est-à-dire, si le R se trouve dans cette colonne, واش راه يقصد اللوجيسيال يقصد هذه لا فالور. بصح كان لو ار يكون موجود كيما هنايا ها ار 13 هذا واش معناتها ار 13 معناتها موان la rubrique qui se trouve dans la colonne 13 donc 13 plutôt dans la ligne 13 بصح juste en dessus au-dessus R13 donc يقصد هذه لا كاز. هنا وكان كانت R13 يقصد لا كاز هذه. donc ça dépend وين راه la colonne. très bien. Maintenant, qui نقول R01.R07, ça veut dire la somme من la rubrique 0 في la ligne أحسن la rubrique 07 incluse. Bon, S, alors, qui نلقى une formule مثلا S 106, D 103, moins C 210, ça veut dire le solde du compte 106 plus le débit du compte 103 moins le crédit du compte 210. C'est clair. L01, L02, la valeur dans la colonne 1 ou la 2. واش معناتها هنا؟ معناتها كي يقول لك L01, moins L02, ça veut dire في la même ligne cette valeur L01 هنا هذه la valeur moins la valeur L02 اللي راهي هنا parce que هذه la ligne هذه 1 وهذه 2. Donc L01 moins L02, ça veut dire que ça, moins ça. Bon, je reviens à aide. Maintenant, les boutons اللي راهم لتحت ils concernent le TCR. Ben, ça veut dire bénéfice de l'exercice. Donc si nous devons inscrire le bénéfice quelque part, il faut écrire ben. Def, c'est le déficit. Bien sûr, dans le TCR. Alors, dans le Kane aussi d'autres, dépréciation des stocks. Donc, c'est la valeur de la dépréciation. Preuve,
c'est la provision de l'exercice. Bon, pourquoi? Parce que في TCR, il y a un emplacement où عندك دير le total تاع les amortissements ou la totale des provisions. Bon, تقدر دير les formules si vous savez les faire, مثلا le crédit, le moins le débit plus le كذا إلى آخره. بصح كي دير في la ligne هذيك نتاع البروفيزيون تحط بروف، اللوجيسيال يعطي لك le 68 qui concerne les profs. وكي تكتب له امورت يعطيك يونيكمون لي زامورتيسمون. اللوجيسيال عنده اون تكنيك كيف يفرق ما بين لامورتيسمون ولا بروفيزيون. على بالي بلي لا دوتاسيون او بروفيزيون ولا دوتاسيون او زامورتيسمون se trouve dans le TCR, donc les dotations هادو et c'est des 68 للزوج. بصح كي تقول له بروف يعرف يفرق ما بين 68 اللي هو بروفيزيون و 68 اللي هو امورتيسمون. Bon, c'est bon, je pense quitter maintenant et je vais aller à la suite. Pardon, je ne devais pas sortir. Voilà, je suis encore de retour. Alors, il y a une explication, elle est très importante. C'est théorique, mais il faut me suivre. Qui nous importer le tableau d'origine? Si je suis dans l'actif, qui nous importer le tableau d'origine, راح يفصل التابلو هذا ويجيب لك لوريجينال اللي جا مع الجيركو نهار الاول كي ستاليتو. مع هذا كوا سا سير هاد لوبسيون هذه. مثلا نقولوا دخلت للطابلو هذا وخلطت فيه، بعد ما خلط ولاو لي ريزولتا ولا الطابلو ولا ما يمشيش ولا يبلوكي ولا الى اخره. كيسكو فو فيت؟ vous venez ici, vous faites importer le tableau d'origine. يجيب لك لو تابلو اوريجينال اللي جا نهار الاول مع اللوجيسيال. Bon, maintenant, si vous modifiez le tableau تاع l'actif, vous changez, vous ajoutez des informations هنايا. هذاك التابلو هذا يولي لوكال ليك نتايا. يولي spécialement dans le dossier 412 qui te modifie. كنت موديفيه وتخليه موديفي، la modification ماهيش رايحة تكون dans tous les dossiers نتاع la comptabilité، راح تكون uniquement dans le dossier 412. نعطيك un exemple. Supposons que vous avez le dossier 500 وباغي تخدم بالطابلو اللي راه موجود في ال 412. En théorie, vous ne pouvez pas. Mais si vous rendez le tableau تاع le 412 تقلبوه لوكال، اش معناتها؟ ça veut dire que راح تقلبوه partageable مع les autres dossiers. تولي تقولوا exporter le tableau local. واش معناتها؟ يهز هذه المعلومات اللي راهم هنايا يدير لهم لوكال لي دوسيي اللي راهم هنا في الاورديناتور هذا. دونك كي يديرهم لوكال تو لي زوتر دوسيي يوليو يقدروا يشوفوه. الور كي يقولوا امبورتي لو تابلو لوكال رايحين يامبورتيو ماشي لو تابلو اللي جا نهار الاول مع لو لوجيسيال، مي لو تابلو اللي راه ولا لوكال، سيتادير اللي خدمتو نتايا في ان دوسيي. مثلا نقولوا عندك ان سيستيم وين تحب تشوف لو تاع لاكتيف سبيسيال، تموديفي ان دوسيي، نهار تخلص لا موديفيكاسيون تيستيه وعجبك تقولوا اكسبورتيه يقلبوا لوكالمون. واش يهز لو تابلو تاع الدوسيي هذا ويديروا دون ان ريبرتوار سبيسيال، يقول هذا لو تابلو لوكال. ومن بعد لي زوتر دوسيي كي تروح ليهم كي تحب تجيب لو تابلو هذا اللي تموديفا تقولوا امبورتي لو تابلو لوكال. بصح وكان تعاود بعد ما امبورتيت لو تابلو لوكال تقولوا امبورتي لو تابلو دوريجين، يفاسيلك لو تابلو في الدوسي اللي راك فيه، يفاسيلك لو تابلو هذا ويجيب لك لوريجينال مع اللي جابوه مع الجيركو. دونك جو ريزوم، كاين 3 تيب دو تابلو. كاين لو تابلو اللي هو خاص بالدوسيي بارتيكولير، نقدروا نسميوه لو دوسي بارتيكولير. هذا لو تابلو اللي تموديفيه نتاع لوكالمون ماشي لوكالمون، جو دير اللي تموديفيه في الدوسي وخليه في الدوسي. وكاين ان ريبرتوار سبيسيال تاع لوكال. واش معناتها لوكال؟ ça veut dire que تاع لو كونتابل لوي ميم يموديفي لو دوسي dans un dossier particulier ويكسبورتيه vers لو تابلو لوكال للريبرتوار هذا سبيسيال. وكاين نوتر ريبرتوار سي ان ريبرتوار دوريجين اللي فيه لي تابلو اللي جا، هذا مش جامي واحد يقدر يموديفيه، هذا توجور انا اللي نموديفيه. برك انا اللي كي ننستالي لكم اللوجيسيال نحط لكم ان ريبرتوار سبيسيال وين نحط فيه لي تابلو اللي درتهم انايا.
Mais s'il y a par exemple un de ces jours quelqu'un parmi les utilisateurs يشوف le dossier يشوف les tableaux ما عجبوش ويقول لي مسيو مالكي هذا لو دوسي هذا هاي ليرور راك درتها فيها، انا كسا واش ندير نهز لو طابلو دوريجين تاعي ونموديفيه ونعاود ندير لا ديستريبيوشن او جون باش لا بروشين فوا كي يديروا امبورتي لو طابلو d'origine راح تجيهم la modification تاعو. Mais ils peuvent toujours avoir ce qu'on appelle leur tableau d'origine local si on veut. Donc هذاك يكون يخدموا في le dossier ويexporter في tableau local. Bon, maintenant, rapidement, si j'ai envie de faire une modification, bien sûr, ما يخلينيش ندخل برك ونبدا نموديفي، لازم ندير موديفي هنايا، يعطي لي لا مان باش نزيد. بعد ما نموديفي ندير بروتيجي وبروتيجي وندير سوفي اوسي. وهنايا جو في كيتي. وهذا لي زانفورماسيون هادو on les retrouve dans tous les dossiers, dans tous les tableaux. Bon, bien sûr, certains tableaux ne sont pas ما فيهمش parce que tout simplement il n'y a pas de paramétrage فيهم كيما les honoraires ils sont fixés إلى آخره. D'accord? Eh bien, je pense que je dois m'arrêter là parce que la vidéo كبرت et on va voir le reste dans une autre vidéo. Merci beaucoup et au revoir.